Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Welcome back to English for Accounting. So today I would like to continue the discussions about English presentations. After I had explained to you about how to begin the presentations in the middle of presentation, and then in the last session of the presentation, now I would like to add up some material about reading chart or reading the graph to identify the trend, okay, whether it is move upward or raise or move downward or increase or stagnated, etc. Okay, why is it important? Because as the student of accounting, you will become a manager of finance, and as a manager of finance you have to be able to give report on the company financials. In giving report about company financial, you need the help of the graph or the charts to show the dynamics of your company financials. Okay. Jadi intinya Anda akan belajar tentang membaca grafik, membaca tren naik, tren turun, tren stabil atau naik di titik terendah, di titik tertinggi dan sebagainya. Anda butuh ini karena Anda sebagai mahasiswa akuntansi yang nantinya akan menjadi manajer financial, manajer keuangan, ya. Biasanya Anda dituntut untuk bisa mempresentasikan keuangan perusahaan dalam 1 tahun, oke, atau at least Anda bisa memberikan penjelasan tentang laporan keuangan. Dan dalam laporan keuangan Anda bisa menggunakan grafik untuk mempermudah pemirsa atau audiens membaca trennya, apakah keuangannya itu cenderung naik menghasilkan profit yang tinggi atau turun menghasilkan loss atau kerugian, ataukah stagnan saja, ataukah naiknya drastis, turunnya drastis, atau sampai ke titik terendah atau sampai ke puncak yang tertinggi dan sebagainya. Nah, ini gunanya membaca charts. Okay. Okay, first you have to know the type of the charts. There are many kind of charts. Ada banyak tipe charts. Single lines graph, multiple line graph, pair chart bar, and then percentage bar charts, pie charts, stack bar charts, single bar charts, diagram, ya, populations charts untuk persebaran penduduk, flow charts untuk menjelaskan proses, ya. Terutama kalau Anda productions manager, ya bisa pakai itu flow charts. Dan bar graph, bubble diagrams, ya. Oke, itu contoh-contoh bentuk chart yang bisa kamu pakai. Nah, ada banyak sekali macamnya, dan Anda bisa pakai juga yang di Microsoft, ya, Microsoft Office ataupun Microsoft Excel. Banyak graf-graf yang bisa Anda pakai. Oke. I'm so sorry with my voice because I still have a cold. So this is my voice. So I ask for your apology. Okay, now we go to how to describe the trend. Kalau trennya itu naik atau going up, you can use the word rose, increase, went up, or grew. Jangan lupa pakai pola simple past, ya, karena kita menceritakan keadaan lampau. Oke, namanya laporan kan, melaporkan hal yang sudah terjadi. Oke, makanya kita pakai simple past. Rose itu kata bentuk kedua dari rise, increased dari kata kerja increase, went up dari kata go up, grew dari kata kerja grow. Oke, dijadikan verb 2. Yep. So, sales rose slightly in the final quarter. Penjualan naik, ya, slightly, secara perlahan-lahan in this final quarter.
Kebalikannya, kalau Anda menjelaskan tentang tren yang turun, Anda pakai kata decreased, fell, dropped, or declined. Contoh di sini, turnover decreased quickly. Ya, keuntungan itu turun sangat tajam. Yaitu untuk turun, decrease, fell, drop, or decline. Kalau tidak ada penurunan atau tidak ada kenaikan, ya lurus-lurus saja, stagnan-stagnan saja, atau no change, you can say stayed the same, stayed the same, remained constant, leveled off, stabilized, or stagnated. Contoh di sini, at the beginning of this year, sales stagnated. At the beginning of this year's profit stayed the same. Nah, kalau untuk naik, turun, atau fluktuasi, you can say using the verb fluctuated, zigzagged, fluttered, or undulated. In the first quarter of 2008, sales fluctuated. Zigzagged. Kalau kenaikannya atau penurunannya itu perlahan-lahan, ya, tidak secara drastis, ya, Anda bisa pakai kata keterangan gently, gradually, slightly, or steadily. Contoh di sini, permintaan naik secara perlahan. Anda bisa bilang demand increase gradually, atau kebalikannya, demand decrease gradually, sales increase slightly, sales decreased steadily, dan sebagainya. Itu kalau trennya itu naik atau turun secara perlahan-lahan, ya, dengan perubahan yang kecil, small changes. Kebalikannya, kalau terjadi perubahan yang besar, ya, tajam, big changes, Anda bisa pakai kata keterangan suddenly, sharply, dramatically, steeply, a lot, or rapidly. Contoh di sini, demand, permintaan, increase, naik secara drastis, rapidly. Atau kebalikannya, turun secara drastis, demand decrease rapidly. Demand increase dramatically, steeply, a lot, dan sebagainya. Itu untuk perubahan yang tajam, baik naik maupun turun. Nah, kalau mau menceritakan bahwa trennya sampai ke titik terendah atau the lowest point, Anda bisa pakai kata kerja bottomed out atau reached a low. Nah, contoh di sini, in the last quarter of 2007, sales reached a low. In the last quarter of 2007, sales reached a low atau bottomed out. Kebalikannya, kalau naik sampai ke titik puncak, ya, Anda pakai kata kerja peaked or reached a peak. Gold peak at 300 pounds an ounce, atau sales peak, demand reach a peak, atau the profit reach a peak. Itu kalau mencapai puncak tertinggi, high point. Nah, sekarang kalau untuk memulai, ya, contoh Anda mau bilang, oke, mari kita lihat bagan ini, ya, Anda bisa pakai kata frase ini, I'd like you to look at this graph. Ya, saya mohon Anda bisa melihat grafik ini. I'd like you to look this graph. Lalu Anda tampilkan grafiknya. Atau bisa juga dengan ekspresi let me show you this pie chart.
let me show you this bar charts. Langsung spesifik pada charts tertentu. Atau Anda bisa bilang, let's have a look at this model. Demand increased gradually. I'd like you to look at this graph. The demand decreased dramatically. Let me show you this pie chart. The sales increase rapidly, dan sebagainya. Atau bisa pakai frase ini, if you look at this bar chart, you'll notice, jika kamu melihat pada bar charts ini, kamu bisa memperhatikan bahwa in the last quarter of 2008 sales fluctuated. Oke. Itu beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa Anda pakai untuk meminta audiens memperhatikan graf Anda. Oke. Nah, terakhir ini nanti latihan. Anda bisa mengerjakannya di Google Form. Okay, that's all for today. Thank you very much. I'm so sorry for my voice. I'm not in well conditions. Hopefully next week's I'm fit again, so my voice will get back just like before. Thank you very much. Have a nice day.